first ke yang kau na tai aro tinglem aro semi na aro tui aro lambuna ka kwala itu aro pisak mani chane Hello guys, hope kore se sopa dego na. Aji vi nutun video pore ami an sobke welcome kore se. To guys, aji apni an yate dikobole pare se ekta sis aina se. Beshi deri hua bisi de inga lok kore se. To mujun aji dole short conversation isna aro NDP gola nisna inga mujun olap time loina ebo itu karne apni an last tak sabi de goina first day itu request kore dia se. Acha to mujun inga topic te na agide pore jase sobke happy olang wish kore dia se. तो आजिकाली तो हले मोहन कोन्याकला ओलेंग फेस्टिवल जायसे तो ओलेंग फेस्टिवल ला वीडियो भी मुये आनिबो मोला चाका देबी किनेगा मानिना इदिबी आपनि आलोदे देखाइ दिबो तो आजि तो कोनिसना मोजन पिसि देरि होइना इनिगा लोकपा कारणे मोजन लगा इनिगा वीडियो हि लइना आइसे तो आजा फर्स्ट ए मोजन इना कोनिसना टॉपिक ते ना जागे आपनि ब्रा अलप इंट्रोड्यूस करि दिना मोला नाम दोन्यां माइसे aro moi psop stila se holi moi tisti thekis अच्छा थैंक यू कोनिसना मोजन दोले इकि पुस्ति आसे दे ओलिबी कोनिसना बेसी एनेगा बच्चा दम दे तहान दोले दिसेते पोजा आसे तो इदु गाने निचुला पुस्तिला कोथा भी पौरी दिबो निसना आइजे दे इतु सा आरो ओलिबी एको नै आस्ते आस्ते बा आरो भी जानि जाउ ना तो अच्छा फर्स्ट प्रॉब्लम वन जा रोले ना आपने दिसेते काम करिना थाके आसे ना किताब पढिना थाके आसे तो व्यूअर्स खान लोदे एक बार फर्स्ट टे कोइ दिबी moi kitab purna dekhse ina class 12 like some dinner se अच्छा तो अपनी की स्कूल दे पढे आसे तो फारो गइ दिना moi government higher secondary school namsa ge puris emin life na thige अच्छा थैंक यू kitab purna ke korana pare तो अपनी लाइक अपनी ला फ्यूचर देना अपनी की काम करो भावना से अपनी खुशी पाला ना मन सब ला मन देना moi तो मोला लाइफ इतु तो काम करो इना भावना तो थाके ना तो इदुला भावदा एको आसिन ता अपनी moi first to kitab ik ina khutam grow na phapnas अच्छा फाला से तो चलते साथी होले मन आसिन नै nai joldi sadi woman nai joldi ki grow अच्छा फाला से चलते साथी नोले भी पिसी तो पाओ अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन ना सेकंड दे कोले मन जा तो लाइक अपनी के किमान मोटा खामब्रा किमान जुमब्रा अपनी के प्रपोज करिसे इदि कोइ दिबि charjun basni manjat nai de ए पौरी लसिन नि पिसी थाकेबो हो पाजले मै अच्छा तो अपनी बा ब्रेकअप करि दिया ना अपनी ला एक्स खंडो हले किमान आसे moi ba break up korda do tuita thekyo अच्छा तो ट्विटर हले की होबा ब्रेकअप करिसे ekta do long distance dekhina aro ekta do ki go bisi suspect na gore kise edu kane ni ala koichi अच्छा फला से तो ताइ जुन इने कुरान दे कंडीशन नै ekta ro kandise ekta ro kanda इना ओदिसे कोना बिया ना बाबे किलो गले तो कुनबा मोता खानो ना बिसी कान्दी रो मानो आखिरे रोले फेस करिना इनिगा रो ना खान्दी दे होलिबि कितिया हमाय जाओ ब्रेंकेट फिटरे मोता खानो दे निचो बेसी खुशी पाइना थाका ना माइकी बार चार्ज गले तो ब्रेंकेट फिटरे चुकु पानो तो फटा करिना कान्दी लागि दे तो फाला से नंबर 3 दे कोले मन जारले इतिया वर्जन ना अपनी सिंगर ना टेकन से जो एक पर कोइ दिबि moi ro ida do acha ni case ko do moi single na taken hon shnas इत्या तक पहले मैं तो टेकन थाके वनिस ना जो nai taken nai single se वाओ नो कवि एकदम फाल न्यूज ना एकदम फाल खबर আছে তো ভিউয়ার্স খান কেমন জন আছে वाओ एकदम फाल কথা আছে না ফাল আছে তো এটা লাইক আপনি দিয়া সিঙ্গার থাকা হলে কি কারণে আপনি সিঙ্গার পাইছে acha single daga phals na relationship thakile ro phi kiba thake na phal nai do single daga phals phal nai guj tare
আচ্ছা তো সিঙ্গার থাকাই ভাল আছে না হয় হয় আচ্ছা তো এতিয়া কোনবা বাৰু আপনি কে প্রপোজ কৰিছে গলে তো আপনি একসেপ্ট করব নাই একচেপ্ট নকৰোঁ মই তাহাঁতি চিংগলেই থাকিব গৈ আচ্ছা আচ্ছা ভাল আছে তো ইনিয়া হ'ব লাগে তো ফার্স্ট হলে নিজে কি করে আছে না এটি ফার্স্ট হলে করে ল'ব লাগে এইটো পিছতে মহান কি হলে বি মহান না ফ্রেন্ড বনাবলে কাৰণে বি এনেকা তো মহান আকিতে পিছি টাইম আছে না হলে মহান চলতি এনেকা লাগা তো কি এনা কৰি যাইছে বলে তো মহান লা ফ্রিজৰ লা কাম নিমিতে মহান না পিছি ফোকাস ফাৰ কৰিবলৈ নাপাৰে না এনেকা একটা হৈ যায় এইটো কাৰণে পিছি ভাল আছে এনেকাই থাকিবি এনা থাকিবি আচ্ছা তো এতিয়া তো হলে নাম্বার 4 কোশ্চেন তো হলে এটা লাইক আপনি লা ফ্রিজৰ লা না হাজবেন্ড না আপনি কিনেকা লা মানুহ খুশি পায় মইতো লুকছটো নাই না বিয়া হলিবি ভাল হলিবি না হলিবি মৰম কৰিব লাগে না আৰু ৰয়েল থাকিব লাগে হৈছে আচ্ছা ভাল আছে হলে বেছি মানুহ বিয়া নাপাবি না বেছি মাইকী সম্বাৰ তো লুকছ তো হলে বিয়া হলে একো নহয় এনে ভাবি কয় না হলে কোনবা লা মন্দিৰ হলে মোক পৰা এনা কয় না হলে ভাবনা আৰু চাহ হলে অলপ ভাল কাম গে চাই না এনে আছে কোনবা মানুহ আৰু কোনবা মানুহ হুচাবি এনেকা আছে তাইলা চেহেৰা নাচাই না মৰম কৰা লাগা না নহলে তাইলা মেনৰ না ভাল হোৱা লাগা এইটো বেছি মানুহটো বিচাৰি দে এনেটো আছে হলে ভাল আছে আপনি কোৱাবি হলে এইটো আপনি কিনা ভাবনা কৰি না গৈছে আপনি হুচা লাগা ভাবনা এনেকাই থাকি না কৈ লিবি আৰু এইটো দুনিয়া মানুহ নাজানে তো ওপৰ পালে জানে ওপৰ পৰা জানিব তো আচ্ছা তো এটা 지도 못해 호티고 레이고 나 이대로 लास्ट क्वेश्चन दे जाओरे लास्ट क्वेश्चन तो हले की कोले मन जासे कोले तो अच्छा सिस আপনি রানা আমি গান কন্যাক ইউটিউবার কিমান জনকে আপনি জানে একবার কই দিব পারো মই জানাৰো ফাৰ্ষ্ট কে ইয়াংখাও না তাই আৰু টিংলেম আৰু সেমি না আৰু তুই আৰু লাম্বু না কাকৱালা ইটো আৰু পিছক মনে জানে আচ্ছা থ্যাংক ইউ কন্যাক মাজতে তো হলে ইউটিউবার খান তো পিছি আছে দে আৰু বি আছে আপনি বা না জানা রাইজ না পিছি আছে বলে বি আস্তে আস্তে বা জানি যাব তো খুশি পাইছে এনেকা মইলা ভিডিওতে আহিনা আপনি এনেকা টাইম দিয়া কাৰণে আচ্ছা তো লাষ্ট ডে আপনি বা একো কল আছে না ভিউয়ার্স খান লতে আচ্ছা এটা আৰু ব্ৰাদাৰ চেনেল দি সাপোৰ্ট কৰা আহানিছনা আৰু বি না সাপোৰ্ট কৰি থাকিবি আচ্ছা থ্যাংক ইউ কিমান জনব্রা চাই দিছে খুশি পাইছে আৰু সিস আপনি বি এনেকা মইলা ভিডিওতে এনেকা আহিনা আপনি এনেকা টাইম দিয়া কাৰণে বি খুশি পাইছে তো আচ্ছা নেক্সট ভিডিওতে আমি গান খুশি পালো করব কিমান জন লাষ্ট তাক চাই দিছে খুশি পাইছে সবকে বাই বাই